জয় গুরু, জয় পার ব্রহ্ম পরমাত্মা। আজ আমরা পবিত্র ভিক্ষু গীতা শ্রবণ করব। এই ভিক্ষু গীতা শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের একাদশ স্কন্ধে অন্তর্গত। এই ভিক্ষু গীতায় মানবের এই মহাচঞ্চল মনকে কিভাবে জয় করা যায়, মানবের এই মহাচঞ্চল মনের বন্ধন থেকে কেমনভাবে নিজেকে মুক্ত রাখা যায়, সেই পরম জ্ঞানই নিহিত আছে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার পরম সখা মহাত্মা উদ্ধবকে সেই পরম জ্ঞান শ্রবণ করিয়েছিলেন। আর সেই জ্ঞানই মহামণি সুখদেবজি রাজা পরীক্ষিতকে শ্রবণ করাচ্ছেন। তাই আপনারা সকলেই সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আর ভক্তি সহকারে এই পবিত্র জ্ঞানকে শ্রবণ করুন আর নিজের এই অনন্ত দুর্লভ মানব জন্মকে সফল করুন। জয় গুরু। पवित्र भिक्षु गीतार प्रथम श्लोके महर्षि सुखदेव जी राजा परीक्षित के बोलছেন, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता है। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब जदु वंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्नों की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। अर्थात महर्षि सुखदेव जी राजा परीक्षित के बोलছেন, বাস্তবে ভগবানের লীলা কথাই একমাত্র শ্রবণ করার যোগ্য, কেননা ভগবানই প্রেম আর মুক্তির দাতা। যখন ভগবানের পরম প্রেমী ভক্ত উদ্ধব ভগবানের কাছে এইরূপ প্রার্থনা করলেন, তখন যদু বংশের বিভূষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের প্রশ্নের প্রশংসা করে उद्धव के बोलें, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दूर जनों की कटु वाणी से विदे हुए अपने हृदय को संभाल सके। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बोलছেন, देव गुरु बृहस्पतिर प्रिय शिष्य उद्धव, এই সংসারে এমন সন্ত পুরুষ মেলে না যেইরূপ সন্ত পুরুষ দুর্জন দুষ্ট ব্যক্তিদের কটু বাণীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও নিজের হৃদয়কে সংযত করে রাখতে পারে, নিজেকে সংযত করে রাখতে পারে। এর পরের শ্লোকে বলছেন, मनुष्य का हृदय मर्मभेदी बाणों से बिधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर बागबान पहुंचाते हैं। अर्थात भगवान श्रीकृष्ण बोलছেন, মানুষের হৃদয় তীক্ষ্ণ ধারালো বাণের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও এতটা যন্ত্রণা আর কষ্টের অনুভব করে না যতটা দুষ্ট ব্যক্তিদের মর্মান্তক কঠোর বাগবানের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এর পরের শ্লোকে বলছেন, उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। अर्थात भगवान श्रीकृष्ण तार परम सखा महात्मा उद्धव के बोलছেন, এই বিষয়ে অর্থাৎ মনকে সংযত করার বিষয়ে পূর্বকালে মহাত্মা ব্যক্তিরা এক প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনা করিয়া থাকেন। আমি সেই ইতিহাস আজ তোমাকে শ্রবণ করাবো, তুমি মন দিয়ে শ্রবণ করো। एर पौरे श्लोके बोलছেন, एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य ना छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे, उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बोलছেন, एक भिक्षुक के दुष्ट व्यक्तिरा अनेक रकम भावे যাতনা করেছিলেন, তাকে যাতনা দিয়েছিলেন। সেই সময়ও সেই ভিক্ষুক নিজের অন্তরে ধৈর্য আর সংযমকে ছাড়েননি, কেননা সেই ব্যক্তি সেই সকল যাতনাকে নিজেরই পূর্বজন্মের কর্মের ফল মনে করতেন আর এই রকমভাবেই নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতেন। সেই ভিক্ষুকের কথাই এই ইতিহাসে বর্ণিত আছে। এর পরের শ্লোকে বলছেন, प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति
इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, প্রাচীন সময়ের কথা, উজ্জয়নে এক ব্রাহ্মণ থাকতেন। সেই ব্রাহ্মণ চাষবাস, ব্যবসা বাণিজ্য আদি করে অনেক ধন সম্পত্তি সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ, কামী আর লোভী ছিলেন। আর সেই ব্রাহ্মণের ছোটখাটো কারণেই ক্রোধ চলে আসত। এর পরের শ্লোকে বলছেন, उसने अपने जाति, बंधु और अतिथियों को भी कभी मीठी बातों से प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय समय पर अपने शरीर को सुखी नहीं करता था। অর্থাৎ ভগবান বলছেন, সেই কৃপণ ব্রাহ্মণ নিজের আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধবদেরকে কখনো একটা মিষ্টি কথা বলেও প্রসন্ন করেননি। তাদেরকে খাওয়ানো পরানো তো অনেক দূরের কথা। সেই কৃপণ ব্যক্তি ধর্মকর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপেই বিমুখ ছিলেন। তিনি ধর্মকর্মের কোনরূপ আচরণ করতেন না। সেই ব্যক্তি নিজের ধন সম্পত্তির দ্বারা নিজের শরীরকেও কোনো রকমভাবে সুখ প্রদান করতেন না। এর পরের শ্লোকে বলছেন, उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन क्या करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সেই কৃপণ ব্যক্তির কৃপণতার কারণে, তার দুষ্ট স্বভাবের কারণে তার ছেলে মেয়ে, ভাই বন্ধু, তার পরিবারের চাকর, তার নিজের স্ত্রী, আত্মীয় পরিজনেরা সকলেই দুঃখী থাকতেন। আর তারা সকলে মনে মনে সেই কৃপণ ব্যক্তির অনিষ্টের চিন্তন করতেন। তার পরিবারের কেউই তার মনকে সন্তুষ্ট করার মতো কথা বলতেন না বা ব্যবহার করতেন না। এর পরের শ্লোকে বলছেন, वो लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था, बस यक्ष के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता था और ना भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञों के भागी देवता बिगड़ उठे। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, সে লোক পরলোক দুই লোক থেকেই পতিত হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু যজ্ঞের সমান ধন সম্পত্তির পাহারা দিতেন। সে ধন সম্পত্তির দ্বারা সে না কোনো ধর্ম কামাতেন আর না কোনো ভোগই ভোগতেন। এর পরের শ্লোকে বলছেন, उदार उद्धव जी पंच महायज्ञों के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, প্রিয় উদ্ধব, পঞ্চ মহাযজ্ঞের ভাগীদের তিরস্কারের কারণে তার পূর্ব পুণ্যের সাহারা, যার বলে আজও পর্যন্ত তার ধন সম্পত্তি টিকে ছিল, সেইগুলি যেতে থাকে। আর যে ধন সম্পত্তি ব্যবসা বাণিজ্য আর কঠোর পরিশ্রম করে সংগ্রহ করেছিলেন, সেই সব সম্পত্তি তার চোখের সামনেই নষ্ট ভ্রষ্ট হয়ে গেল। এর পরের শ্লোকে বলছেন, उद्धव जी उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि दैवी कफ से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा खुचा कर आदि दंड के स्वरूप में शासकों ने हड़प लिया। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, প্রিয় উদ্ধব, সেই নীচ ব্রাহ্মণের কিছু ধন তো তারই আত্মীয় স্বজনেরা কেড়ে নিয়েছেন, কিছু চোরে চুরি করে নিয়েছেন, কিছু ধন আগুন আদি দৈবিক কোপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিছু সাধারণ মানুষেরা নিয়ে নিয়েছেন, আর যে কিছু সম্পদ বেঁচে ছিল সেই সকল রাজ্যের শাসকেরা
কর হিসেবে কেড়ে নিয়েছেন। এর পরের শ্লোকে বলছেন, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही, ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयंकर चिंता ने घेर लिया। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এরকম ভাবেই তার সকল সম্পত্তি যেতে থাকে। সে না তো কোনো ধর্ম কামিয়েছিলেন আর না হি কোনো ভোগ ভোগেছেন। এইদিকে তার সকল আত্মীয় স্বজনেরা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এখন বড় ভয়ঙ্কর চিন্তায় তাকে ঘিরে নিয়েছেন। এর পরের শ্লোকে বলছেন, धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रूद गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट বৈরাগ্য का উদয় हो गया। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ধন সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সেই ব্রাহ্মণের হৃদয়ে বড় ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা হয়। তার মন বিলাপে ভরে ওঠে, চোখের জলের কারণে গলা শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই রকম চিন্তা করতে করতে তার মনে এই সংসারের প্রতি মহান দুঃখ বুদ্ধি আর প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়। এর পরের শ্লোকে বলছেন, अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ মনে মনে বলতে লাগলেন, হায় হায় বড় লজ্জার কথা, আমি এতদিন পর্যন্ত ব্যর্থ হই নিজের আত্মীয় পরিজনদের এরকমভাবে কষ্ট দিয়েছি। যে ধন সম্পত্তির কারণে আমি এত কঠোর পরিশ্রম করেছি, সেই ধন সম্পদ না তো আমার কোনো ধর্মকর্মের কাজেই লেগেছে আর না নিজেরই কোনো সুখ ভোগের কাজেই লেগেছে। এর পরের শ্লোকে বলছেন, प्राय देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म ना करने के कारण नरक में जाते हैं। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ মনে মনে বলছেন, প্রায় এমন দেখা যায় যে কৃপণ মানুষেরা ধন সম্পত্তির দ্বারা কখনো কোনো প্রকার সুখ লাভ করতে পারেন না। এই লোকে তো কৃপণ ব্যক্তিরা ধন কামানো আর রক্ষা করার চিন্তাতেই জ্বলতে থাকেন আর ধর্ম না করার কারণে মরার পর নরকে গমন করেন আর অনন্ত যাতনা ভোগ করেন। এর পরের শ্লোকে বলছেন, जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध जस और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ বলছেন, যেমন একটু কুষ্ঠ ব্যাধি সর্বাঙ্গ সুন্দর স্বরূপকে নষ্ট করে দেয়, ঠিক সেই প্রকার একটুও লোভ যশস্বী ব্যক্তির শুদ্ধ যশ আর গুণী ব্যক্তির প্রশংসনীয় গুণকে নষ্ট করে দেয়। এর পরের শ্লোকে বলছেন, धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, रखने में एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। অর্থাৎ সে ব্রাহ্মণ মনে মনে নিজেকেই বলছেন, ধন কামাতে, কামিয়ে নেওয়ার পর সেই ধনকে বাড়ানোতে, রাখতে এবং খরচ করতে তথা সেই ধন সম্পত্তি নাশ আর উপভোগে যেখানে দেখো সেইখানেই নিরন্তর পরিশ্রম, ভয়, চিন্তা আর ভ্রমেরই সম্মুখীন হতে হয়। এর পরের শ্লোকে বলছে, চোরি, হিংসা, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि
स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। अर्थात चुरी, हिंसा, मिथ्या बोला, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, विरोध, अविश्वास, प्रतियोगिता, लम्पटता, जुआ और मद्यपान এই 15টি অনর্থ মানুষের মধ্যে ধন সম্পত্তির কারণেই আসে। সেই কারণে কল্যাণকামী পুরুষের উচিত নিজের এবং পরমার্থের বিরোধী অর্থ নামধারী অনর্থকে দূর থেকেই ছেড়ে দেওয়া, ত্যাগ করা। এর পরের শ্লোকে বলছেন, भाई बंधु स्त्री पुत्र माता पिता सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। अर्थात भाई बंधु स्त्री पुत्र माता पिता आत्मीय स्वजन যাহারা স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক হয়ে থাকেন, তারা সেই কুষ্ঠ ব্যাধি হওয়ার কারণে এতটাই পর হয়ে যায় যে একে অপরের শত্রু হয়ে যায়। এর পরের শ্লোকে বলছেন, ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध तोड़ देते हैं, लग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ নিজেই মনে মনে বলছেন, এই মানুষ সামান্য ধনের জন্যেও ক্ষুব্ধ আর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। সামান্য ব্যাপারেও দীর্ঘদিনের সম্বন্ধকে ভেঙে দেয়, ঝগড়া করতে শুরু করেন। আবার এমনকি একে অপরের প্রাণ নিতেও উঠে পড়েন, এমনকি একে অপরের সর্বনাশ করে দেয়। এর পরের শ্লোকে বলছেন, देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उनमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात দেবতাদেরও কাঙ্ক্ষিত এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে আর তার থেকেও অধিক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শরীর প্রাপ্ত করেও এই দুর্লভ জন্মের যারা অবহেলা করেন আর নিজের প্রকৃত স্বার্থ পরমার্থকে নাশ করেন, সেই লোক অসুর আদি नीच গতিকে প্রাপ্ত করেন। এর পরের শ্লোকে বলছেন, यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। अर्थात এই দুর্লভ মনুষ্য শরীর মোক্ষের আর স্বর্গের দ্বার। এইরূপ শরীর পেয়েও এমন কোন বুদ্ধিমান মনুষ্য আছেন যিনি অনর্থের ধাম ধন সম্পদের চক্রে ফেঁসে থাকেন। এর পরের শ্লোকে বলছেন, जो मनुष्य देवता ऋषि पितर प्राणी जाति भाई कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और ना स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वो यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। अर्थात जे मनुष्य देवता ऋषि पितर प्राणी जाति भाई आत्मीय स्वजन আর ধনের অন্য ভাগীদেরকে তাদের ভাগ দিয়ে তাদেরকে সন্তুষ্ট না রাখেন আর না নিজেই সেই ধন সম্পদের উপভোগ করেন, সেই কৃপণ ব্যক্তি যক্ষের সমান ধন সম্পদের পাহারা দেন, সে অবশ্যই অধোগতিকে লাভ করেন। এর পরের শ্লোকে বলছেন, मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ, मैंने प्रमाद में अपनी आयु धन और बल पौरुष खो दिया है। विवेकी लोग जिस साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधना करूँगा। अर्थात সেই কৃপণ ব্রাহ্মণ মনে মনে বলছেন, আমি আমার কর্তব্য থেকে ভ্রমিত হয়ে গিয়েছি, আমি প্রমাদবশত নিজের আয়ু ধন আর বল পৌরুষকে হারিয়ে দিয়েছি। আর বিবেকী ব্যক্তিরা যে সাধনার দ্বারা মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করে নেয়
আর আমি সেই দুর্লভ সময়কে মিথ্যা ধন সম্পত্তির উপার্জনের ব্যর্থ চেষ্টাতেই হারিয়ে দিয়েছি। এখন আমি বৃদ্ধ অবস্থায় এমন কোন সাধনা করব? এর পরের শ্লোকে বলছেন, मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो ना हो अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ মনে মনে বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না যে বড় বড় বিদ্যমান ব্যক্তিরাও কেন এই মিথ্যা ধন সম্পদের ব্যর্থ তৃষ্ণাতে নিরন্তর দুঃখী থাকেন। যাই হোক, হয়তো অবশ্যই এই সংসার কারোর মায়াতে অত্যন্ত মোহিত হচ্ছে। এর পরের শ্লোকে বলছেন, यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाला देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्रों में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ মনে মনে নিজেকেই বলছেন, এই মনুষ্য শরীর কালের বিকরাল মুখে পড়ে আছে। তাহলে এই মানুষের ধন সম্পদে আর ধন দিতে থাকা দেবতা আর মানুষের ভোগ বাসনা আর সেই ভোগ বাসনাকে পূর্ণ করতে থাকা তথা বারবার জন্ম মৃত্যুর চক্র প্রদান করতে থাকা সকাম কর্মে কি লাভ। এর পরের শ্লোকে বলছেন, इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे इस जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ বলছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সর্বদেব স্বরূপ ভগবান আমার ওপর প্রসন্ন আছেন। সেই কারণেই তো উনি আমাকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছেন আর আমাকে এই জগতের প্রতি মহান দুঃখ বুদ্ধি আর প্রবল বৈরাগ্য প্রদান করেছেন। কেননা বৈরাগ্যই এই সংসার সাগর থেকে পার হওয়ার নৌকার সমান। এর পরের শ্লোকে বলছেন, मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्याओं के द्वारा सुखा डालूंगा। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ মনে মনে বলছেন, আমি এখন এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছি যে যদি আমার আয়ু শেষ আছে তো আমি আত্মলাভে সন্তুষ্ট থেকে নিজের পরমার্থ সম্বন্ধে সাবধান হয়ে যাব। আর যে সময়টা বাকি আছে তাতে নিজের শরীরকে তপস্যার দ্বারা শুকিয়ে দেব। এর পরের শ্লোকে বলছেন, तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ বলছেন, ত্রিলোকের স্বামী দেবগণ আমার এই সংকল্পের অনুমোদন করুন। এখন নিরাশ হওয়ার কোনো কারণই নেই, কেননা রাজা খটবাং 2 মুহূর্তেই ভগবত ধামকে লাভ করে নিয়েছিলেন। জয় গুরু। তো আজ আমরা প্রথম ভাগ এখানেই সম্পূর্ণ করছি। আপনারা এই পরম জ্ঞানকে বারবার শ্রবণ করুন আর নিজের এই অনন্ত দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সফল করুন, ভগবত ধামকে লাভ করুন। জয় গুরু, জয় পার ব্রহ্ম পরমাত্মা।